ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ବାହାରିଛେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମାରମି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରମି ବୋଲିକି ଗପ କେନ୍ତା କରି ଆଇଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବେନେ କୋଜରେ ବିଷ ଭରି ପିଆଇ ବାଳକ ସୁହାରି ଜହି ବିଜୟ ଆଦି ଗୁଣ ଜାନା ପରମ ମଙ୍ଗଳ କି କରି ପାରିବେ ବସୁରେ ଯାହାର ନାମ ଜମରେ ଉତ୍ତମା ବୋଲି ଚାରିଦିଗେ ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗେ ରଜନୀ ଭୋରେ ପ୍ରଭାତ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ অন্ত বিচারিলে দিতে আমি হচ্ছে শ্রীপুর খারি সোনপুর জিল্লার আমি আইছি আটিগাঁর মঝিপড়া এখানে 7 দিন ধরিকি ভাগবত গোপলীলা পারায়ণ হচ্ছে পারায়ণ সময় 8 বজে প্রারম্ভ হয়েকি বেলা 2:30 খতম হচ্ছে এখানে আমার গ্রাহক মানে আইছন পিলাମାନେ আইছন ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରାବାର ଲାଗି ଆମେ ଡେଲି ଭୋଗ ରାଗ ଚାଲିଛେ। ହଁ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ଲାଗୁଛେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଇ ରାମଧର ପୂଜା ତେଣୁ ତ ଉତ୍ପାତ ଏରେ ରଚିଛି ବିଧାତା ଗୁରୁ ମିଥିଳେ ସଦୁହେ ହୋଇଲେ ରଖନ୍ତା তু এবে সম্ভাল রাজ কার্য ধর্ম ধরণী সম্পদ ধাম গুরুঙ্ক প্রসাদে পারিবু যতনে শুভ হেব পরিণাম গুরুঙ্ক প্রসাদ গৃহে সমাজ সহিত সুখের সুখে আম্বে বনে জীবতাত মাতা পিতা গুরু স্বামী আদেশকু বহি ধরি রখ ধরা জন্যে শেষ ধরে মহি তাঙ্ক আজ্ঞা পারিলে তু মূল ভি সুযোগ পারিবি পিতাঙ্গ আজ্ঞা রহিব ন ভাগ ভাগ স্বার্থ দেবী করে সেবা স্বামীর উচিত শক্তি অনুসারে সেবকে তোষ করিবা প্রেম পয়োনিধি সম শুনিয়ে ভারতী স্তব্ধ সভা মুগ্ধ সর্বে স্তব্ধ সরস্বতী কুল সাথী দেবে সূর্য কুল রীতি চাই হর্ষে বসন্তী সুমন হে মানস হর্ষে বসন্তী সুমন জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় সীতারাম জয় রাধে শ্যাম জয় রাধে শ্যাম জয় জয় রাধে শ্যাম আপনার না কাଣା তপস্বিনী প্রধান ম্যাডাম কেদিন হল পুরাণ বসাইছন আমার পাশে আর কেদিন চালবা ସବୁଦିନ ଏଇଟା ଭୋଗରାଗ ଚାଲିଛି ସବୁ ହବିଷାଲ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ এটা ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ହବିଷାଲି ଅଛନ୍ତି ନେ ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ନା मंदिर ने पूजा करूँ मंदिर तो छोटियाटा आम बाहर बसिक पूजा करूँ मास दिन बाहर बसिक बसू माट के पिला छुआ के पानी मारुले
ଏବେ ଯେନ୍ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ତାର ଲେଖା କାଣା କରିଥିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଭାତ ଶାଗ ଦିଆ ହେଲା ଆମର ମନ୍ଦିର ସାମାନ ସବୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଖାଇଲେ ଆମର ଚଉଲ ଦାଇଲ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ ଭିଜି ଗଲା ଲୋକ ତ ଭିଜି ଗଲା ଆମେ ତ ଭାତ ବି ତ ଛାଣୁଥିଲେ ଭିଜି ଗଲା ନା ଭାତ ବି ଛାଣୁଥିଲୁ ପାଣି ରୁପେଇ ଭାରି କଷ୍ଟ ସାମାନ ଠିଆ ଠିଆ ବଫାଇ କରିଦେଲୁ ସେ ଯେ ନାଇଁ ଖାଇଲା ଭିଜି ଭିଜି ସାମାନ ପତ୍ର ଲୁକେଇ ବୋଲनु କାଣା ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ हमके मंडप गुटे दरकार आज्ञा मंडप गुटे हमके निहाती दरकार लोग बेसी असुविधा होचे उपास व्रत करूछु हमके बेसी असुविधा होचे रांधवा घर गुटे रानबार घर गुटे हमके हो बड़ गाँ जह लोग होचु हमके पब्लिक आगे से असुविधा नहीं है ओसे मन के फ्री डाकू सब असुविधा नहीं ना काम चाली हमके अतिथि हो गया को तो भगवान लगे भी हमके जगह नहीं ना सब बाहर रखू ଆପଣ ମାଗି ଯାଚି କିନା କରୁଛନ୍ ସବୁ मागी जाके मांगी जाची करी करबा ସରକାରକେ ଆପଣ କାଣା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ दियन सहयोग करूछु अनुरोध करू କି ସହଯୋଗ ମାଗୁଛ ସରକାରକେ ନାଇଁ କେ सहयोग मांगू हमें अतिथि हो गया भगवान लगे को सहयोग मांगू महाने सब वर्ष होचे मासे बसबार कथा माइक सेट गुटे निहाती दरकार हमके असुविधा होचे हम रांधी बाड़ी कर खाइबार लगी हमके किछि जाग नहीं मिले हमें कारती आइस बिसर कला खरी किना आनी करी डेक सेट आनी कर हमें रांधी करी निखो निजर घरन पछे आनी कर रानमु और बिसर जिनिस आनी कर रांधी कर निखो हमके इटा गुटे निहाती दरकार हमके जिला परिषद आज्ञा कोइचन माइक सेट गुटे घिनी देबे और देख सामान सब घिन दे रानबा लागी देख फोन करी कर कोइथिन माने ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପରିଚୟ स्मिता प्रधान आटिका ग्राम पंचायत सरपंच ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇମାନେ 8 ବର୍ଷ ଲାଇନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନେ ଚଲେଇଛନ୍ ମାଗି ଯାଚିକିନା ଚଲେଇଛନ୍ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କାଣା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏମାନକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ मुई तो जतकी पारबार कथा करमी आर हमर जिला परिषद के कोई छु जे से माइक सेट गुटे घिन देमी बोलछन काली एका आसन जे घिनी देमी बोलछन आर रांधबार लगी दुईटा डेक घिनी देवी बोलछन आर से डेक दुईटा घिन देमी बोलछन से काली एका आसन घिनी देमी बोलछन आर मुई इमा मन के 50,000 गुटे देवी जे से मने केंदा कर सेटा के बढ़ई करी इनकम करी करी सेतिने चलबे आर पुरान बसबे काके हाथ पताबार नहीं पड़े हेतकी मुई एका कहूछ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆପଣକେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଣି କୋଣି ଆଉ ଡେକ୍ ଦେବେ ତ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ କାଣା ଡିମାଣ୍ଡ ତୁମେ କରୁଛ गैस चूल्हा गुटे दरकार ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ନାଇଁ ନା ତୁମର ଲାଗି नहीं ना हमें की हेला खुशी हमें टॉपिक करे ना पूरा बैसाख मास जे मास करे एमे लगे कोया हिचे से मंडप करवा लागि ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ତ କାମ କିଆ ସରପଞ୍ଚ ହେ मंदिर पास लेटरिन बाथरूम गोटे पुनी हो ଶୁଣନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ତ କାମ କିଆ ସରପଞ୍ଚ ହେ ସେ ତ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝମୁଲ ସେ କହିଛନ୍ ତ ବାଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ବୁଝବେ ହିଁ ବୁଝବେ ଏବେ ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ସେ ବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହାଣି କୋଣି ଆରୁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଦେମୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହିଲେ ଯେ 50,000 ଦେମୁ କହିଲେ ଏତିକି ଆପଣ ଖୁସି ହଅନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ କାଁ କରାଯିବ और हमार मंदिर के कलर कुल्ला कर दियो